बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि भारत में अगर कोई सहाफ़ी सच बोलता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, उसका क्या हाल होता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि चीन ने पहली बार अपना मौक़िफ़ दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार मौक़िफ़ है, और भारत को उसके ही दिए हुए बयान में फंसा दिया है जो मोदी ने बयान दिया था। फिर अमेरिका ने जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे हैं उसके लिए चीन ने क्या तैयारी कर ली है, और लद्दाख के बॉर्डर पर जो भारत अब अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि बड़ा भाई आ रहा है। आज तक यही भारत था कि चीनी फौज घुसती जा रही है और ये पीछे भागता जा रहा था, मिन्नतें करता जा रहा था। आज ये वहाँ पर एक्सरसाइजेस कर रहा है। उसके जवाब में चीन ने कौन कौन सा असलहा वहाँ पर तैनात किया है जिससे भारत की नींदें उड़ गई हैं, जो असला भारत ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता। और आखिर में हम आपको सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर बताएंगे क्योंकि वाइट हाउस से एक ऑफिशियल बयान आया है जिससे पाकिस्तान को अब खुलकर सामने आना है कि वो अब चीन और रूस के साथ है। चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान ये एक बेल्ट है। इस बयान के बाद पाकिस्तान को ओपनली अमेरिका के खिलाफ खड़े होना है, और वही अड्डे जो वो अमेरिका को दिया करता था अब वो अमेरिका के खिलाफ यूज़ होंगे, और वही असलहा जो उसने अमेरिका से ख़रीदा है वो भी अमेरिका की तबाही के लिए यूज़ होगा। बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प खबर है, और ये वीडियो के एंड पे हम आपको बताएंगे। वीडियो की डिटेल से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। परवीन स्वामे, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, जिसने स्टोरी ब्रेक की थी, कल की वीडियो में ही हमने आपको इसके बारे में बताया था कि इसका कहना है कि मोदी ने गलवान वैली को सरेंडर कर दिया है, चीन के हवाले कर दिया है, और जो जो इलाके चीन क्लेम करता है कि 1959 से पहले ये इलाके हमारे पास थे, वो सारे इलाके मोदी ने चीन को दे दिए हैं। अब इसको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, हालांकि इसका ताल्लुक था आर्मी से। ये भारतीय फौज में रह चुका है, और अब जिस मैगजीन का ये एडिटर है, फोर्स मैगजीन, इस मैगजीन का ताल्लुक भी मिलिट्री से है। अब खबर ये है कि चीन ने पहली बार एक प्रॉपर चैनल से अपना मौक़िफ़ पेश किया है इंटरनेशनल लेवल पर। उसने वो तस्वीर जारी की हैं जिन तस्वीर में ये भारतीय फौजी अपने इलाकों में जहां अब चीन ने कब्जा कर लिया है, यहां पर वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। तो चीन ने अपना मौक़िफ़ ये दिया है कि ये देखें, भारतीय फौज हमारे इलाकों में कंस्ट्रक्शन कर रही थी तो हमने इनको अपने इलाकों से पीछे हटाया। यानी वो ये कह ही नहीं रहा कि हम भारत में घुसे, उसने अपना मौक़िफ़ दुनिया को ये दिया कि हमने अपने इलाकों से इनको पीछे हटाया, और वो तस्वीर भी जारी कर दी। इतनी क्लियर तस्वीर वो दे सकता है, यानी इतनी टेक्नोलॉजी है उसके पास कि वो सैटेलाइट से इतनी क्लियर इमेजेस दे रहा है। तो उसने भारत को एक तरह की वार्निंग दी है कि मैं वो तस्वीर भी दे सकता हूँ जहाँ मैंने तुम्हारे फौजियों को मारा, फिर तुम फेस सेविंग कैसे करोगे। फिर अपने इस मौक़िफ़ के साथ उसने मोदी के उस बयान का फ़ायदा भी उठाया कि मोदी भी तो यही कह रहा था कि चीन एक कदम भी भारत में नहीं घुसा। अब मोदी तो झूठा है, उसकी इज्जत का मसला था, वो अपनी आवाम के सामने कैसे तस्लीम करता। उसने तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए यह बयान दिया था, लेकिन चीन ने उसका फ़ायदा उठाया कि मोदी खुद कह रहा है कि चीन एक कदम भी हमारे इलाकों में नहीं घुसा, जहां हम घुसे वो हमारे ही इलाके थे, हमने भारतीय फौजियों को पीछे किया जो यहाँ घुसे हुए थे। किस खूबसूरती से उसने इस सारी सिचुएशन को यूज़ किया। फिर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो साउथ चाइना सी में आ रहे हैं, उसके बारे में चीन ने कहा कि ये कागजी शेर हैं, चीन के मिसाइल इनको आराम से तबाह कर सकते हैं, और ये हकीकत है। क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, चीन के पास क्यों कम एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, अमेरिका के पास क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि अमेरिका के चारों तरफ समंदर है, एक तरफ मेक्सिको है, एक तरफ कनाडा है। उन दोनों ममालिक के साथ इसका जंग का कभी कोई चांस ही नहीं है। बाकी चारों तरफ समंदर है, इसको जहां भी लड़ना होता है या तो ये किसी हमसाई से अड्डे मांगता है, और उससे पहले वो समंदरों में अपने बहरी बेड़े खड़े कर देता है जिसमें लातादाद तैयारे खड़े होते हैं। 200 से 250
طیارے ابھی بھی اس کے ایئر کرافٹ میں موجود ہیں۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف روب جمانا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹا سا دھماکہ بھی کر دیتے ہیں ایک بہت بڑے ایئر کرافٹ میں، تو اس دھماکے کے بعد خود بخود ہی اتنے دھماکے ہوتے جائیں گے کہ پورا ایئر کرافٹ تباہ ہو جائے گا۔ اور ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں، یہاں تک کہ ایک مچھیروں کی چھوٹی سی کشتی سے ٹکر کے ایئر کرافٹ تباہ ہو گیا تھا۔ اور چین یہ کام نہیں کرتا، اس نے اپنی سمندری حدود میں دور دور تک چھوٹے چھوٹے مصنوعی جزیرے بنائے ہوئے ہیں۔ ایئر کرافٹ کیریئر تو تباہ ہو کر سمندر میں ڈوب جائے گا، لیکن جزیرے تو وہی کام دیں گے آپ کو جو زمین دیتی ہے۔ تو جو چین کی پلاننگ ہے، جو چین کی سوچ ہے، جو اس کی اسٹریٹجی ہے، وہ واقعی میں کمال کی ہے۔ چین نے جو پاکستان کو 4 ڈرونز دیے ہیں، وہ کمال کے ڈرونز ہیں۔ وہ جاسوسی بھی کرتے ہیں اور ٹارگٹ بھی کرتے ہیں، اور میزائل بھی وہاں پہ پھینک سکتے ہیں جس علاقے کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اب بھارت گھبرایا ہوا ہے، اس نے واویلا مچایا ہوا ہے میڈیا پر، امریکہ سے مانگ رہا ہے وہ کہ آپ ہمیں اپنے ڈرونز دیں، کیونکہ چین نے پاکستان کو جو ڈرونز دیے ہیں ہماری سلامتی کو خطرہ ہے۔ چین نے جو پاکستان کو 4 ڈرونز دیے ہیں وہ اس نے سی پیک کی حفاظت کے لیے دیے ہیں، اور سی پیک کو سب سے بڑا خطرہ بھارت سے ہے، اس لیے ظاہری بات ہے کہ وہ ڈرونز بھارت کے خلاف ہی استعمال ہوں گے۔ اور اس کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں جو ڈرونز بھارت امریکہ سے مانگ رہا ہے وہ وہی ڈرونز ہیں جن کو افغانستان میں افغان طالبان گراتے رہے، اور بھارت اور امریکہ کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ یہ طالبان کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی طالبان کو پاکستانی فوج دے رہی ہے۔ یہی امریکہ کا کہنا تھا، یہی بھارت کا کہنا تھا۔ تو پھر آپ کے بقول پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جس سے وہ ڈرونز گرا سکتا ہے، تو پھر آپ امریکہ سے وہ ڈرونز کیوں مانگ رہے ہیں؟ اب وہی بھارت جو کل تک چین کو گھسنے دیے جا رہا تھا، آج وہ لداخ میں ایکسرسائزز کر رہا ہے، بھارتی طیارے فضاؤں میں پریکٹس کر رہے ہیں، بھارتی فوج لداخ کے زمینی علاقوں میں ایکسرسائزز کر رہی ہے۔ ابھی تک آپ یہ سب کچھ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ آپ کے طیارے کہاں تھے جب چین اندر گھستا جا رہا تھا؟ آپ تو منتیں ترلے کرتے رہے۔ یہ سب اب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب امریکہ ہماری مدد کو آ گیا ہے۔ B-52 طیارے جو بامبر طیارے ہیں وہ امریکہ نے تعینات کر دیے ہیں، تو یہ بھی اب اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ تو دکھائیں گے۔ ان کو لگتا ہے اب امریکہ کا آشیرواد سر پر ہے تو اب کچھ زیادہ خطرہ نہیں ہے، لیکن چین یہ سب کچھ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے ایک قدم اٹھایا ہے تو سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ صلاحیت رکھتا ہے، جو PLA ہے، جو اس کی فوج ہے، وہ یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ ایک وقت میں وہ اپنے سارے دشمنوں سے سارے بارڈرز پر لڑ سکتی ہے اور ان کو شکست دے سکتی ہے۔ اور یہ بھارت کی طرح کوئی زبانی کلامی دھمکی نہیں ہے۔ اب چین نے PHL-03 PHL-11 تعینات کر دیے ہیں۔ یہ بیسیکلی ملٹی راکٹ لانچر سسٹم ہے۔ اس کے علاوہ PCL-1 وہیکل ماؤنٹن یہ لے کر آیا ہے، HJ-10 اینٹی ٹینک میزائل سسٹم لے کر آیا ہے، اینٹی کرافٹ ایئر گنز اس نے تعینات کر دی ہیں، I-15 ٹینک، Z-10 ہیلی کاپٹرز، اور اس کے علاوہ بے شمار جدید ترین اسلحہ اس نے تعینات کر دیا ہے۔ S-400 پہلے وہ تعینات کر چکے ہیں، یعنی ایسا جدید اسلحہ ہے کہ انڈیا تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور بھارتی میڈیا کا کیا کہنا ہے؟ ہمیشہ کی طرح جھوٹ کہ چین پیچھے ہٹ رہا ہے۔ چین ڈر گیا ہے کہ امریکہ آ رہا ہے، اب وہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں مودی نے وہاں کا ہنگامی دورہ کیا، اس سے چین ڈر گیا ہے، کبھی کہتے ہیں امریکہ آ رہا ہے۔ کیا چین کو معلوم نہیں تھا کہ امریکہ آ رہا ہے یا اس نے آنا ہے؟ اور سب سے بڑی بات کہ چین نے اپنا موقف دینے کے بعد یہ بھی واضح کیا کہ جو اروناچل پردیش کے جو علاقے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، اس پر بھی کلیم کیا ہے، جس سے بھارت اور ڈر گیا ہے کہ یعنی یہ مستقبل میں یہاں بھی آنا چاہتا ہے۔ اب آتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر پر۔ وائٹ ہاؤس سے امریکہ سے آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم چین کو کسی صورت بھی بھارت میں 1 انچ بھی قبضہ کرنے نہیں دیں گے، ہم ہر طرح کی صورتحال میں بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں،
हमारी ज़मीनी अफवाज, हमारी बहरी अफवाज, हमारी बरी अफवाज सब भारत के साथ खड़ी हैं। ये वही अमेरिका है जिस पर पाकिस्तान प्रेशर डाले तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी कश्मीर में भारत से बात करवा सकता हूँ, सालिसी की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन भारत के लिए वो ऐसा बयान दे रहा है। और यही वजह है कि भारत आजकल बहुत चौड़ा होकर बोल रहा है, वरना आज तक तो वो भीगी बिल्ली बना हुआ था, कभी एक की मिन्नत कभी दूसरे की मिन्नत के चीन से जान छुड़वा दो। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में भी मीटिंग्स हो रही हैं। पाकिस्तान को भी अब ये समझना होगा कि उसको ओपनली अब अमेरिका के इत्तेहादियों से निकल जाना चाहिए और खुलकर चीन के लिए स्टैंड लेना चाहिए। चीन, रूस, ईरान इस बेल्ट में ओपनली आ जाना चाहिए। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो अड्डे अमेरिका को मिला करते थे पाकिस्तान की तरफ से, अब वही अड्डे अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हों। वही असला जो अमेरिका से लिया गया, हो सकता है आने वाले वक्त में वही अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो, क्योंकि अब सिचुएशन वो बन गई है कि पाकिस्तान को खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।